अगर आप छात्र हैं तो आपको यहाँ बताए गए शब्दों के फुल फॉर्म याद रखना चाहिए जो आपके काम आएंगे। शब्दों के फुल फॉर्म जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और भी अधिक शब्दों के फुल फॉर्म जानने के लिए चैनल का सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, DIG डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, MBBS Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, IG Inspector General of Police, SSP Senior Superintendent of Police, DSP Deputy Superintendent of Police, SDM Sub-Divisional Magistrate, BA Bachelor of Arts, MA Master of Arts, B. Tech Bachelor of Technology, B. SC Bachelor of Science, M. SC Master of Science, Lieutenant, Gov. Lieutenant Governor, CID Criminal Investigation Department, CBI Central Bureau of Investigation, UNO United Nations Organization, WHO World Health Organization, BBC British Broadcasting Corporation, D. SC, Doctor of Science, B. Com. Bachelor of Commerce, M. Com. Master of Commerce,